Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi dalam seminar penelitian SD 6 Edison Avicenna. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Baik, masih semangat? Ya. Oke. Kepada para penguji, pembimbing, tim English dan juga orang tua, terima kasih telah hadir. Untuk sesi yang pertama, presenter hari ini ada Yumna dan MC Akbar. Baik, sebelum mulai kita say basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggilkan, ini dia Yumna dan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Rudy and Miss Yuli, the Honorable as examiner, the Honorable Mr. Agung as advisor, the Honorable Yumna parents and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Haidar Akbar Ibrahim. I am your MC at this event. And it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it's a good time to come to the first agenda. The presentation by the best presenter. The first presentation is given by Yumna Izzatun Nisa. Okay, Yumna. Okay. With a title, The Influence of an Older Sibling on the Younger Sibling. Please give your full attention to Yumna and help me to welcome here to the stage, ladies and gentlemen, Yumna. Aduh, terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. The honorable examiners, advisor, my mother, and all of my beloved friends. My name is Yumna Izzatun Nisa. Today I will present my research result with the title, The Influence of an Older Sibling on a Younger Sibling. Background: younger sibling is a brother or sister who is younger than the older sibling. The younger sibling usually lives alongside the older sibling. A younger sibling who observes the older sibling's behavior every day may imitate the same behavior. For example, when the older sibling finishes using their belongings, they will put them away. The older sibling receives praise from their parents for tidying up after using things. The younger sibling, wanting to receive praise from their parents as well, will also put away their toys after using them. This is an example of a younger sibling following the older sibling's behavior. Objective: knowing how the younger sibling follows the elder sibling's behavior. Time and research location. This research was conducted at the SI Studio Alam Library in Depok, West Java by collecting data and information from September 1, 2025 to October 1, 2025.
Research methodology. This research was conducted using a literature study method in which the researcher seeks information or data by reading, taking notes, and ultimately processing the data. To support the research and the completeness of the required data, the researcher gathered information and data from journals and previous research findings. The data collection technique was carried out by the researcher through reading and understanding discussions related to this study, as well as collecting data from the internet. Finally, the researcher drew conclusions from the collected data regarding the influence of older siblings on younger siblings. Results. Simply put, siblings are people who come from the same parents, either partially or entirely. Siblings are not only related by blood, but also by affection. For example, close friends or cousins are often called siblings as a form of closeness. In a family, siblings have inheritance rights and certain obligations. Younger siblings become good examples. Although they are younger, they have the opportunity to be good examples through their behavior and achievements. The birth of a younger sibling in a family not only adds color to the family dynamics, but also brings important responsibilities. They have various roles that cover different aspects within the family. Older siblings are role models. As the first child, an older sibling is a reflection that younger siblings look up to. Their behavior, study habits, social interactions, and even daily routines are often imitated by their younger siblings. Discussion. Older siblings are role models for their younger siblings. Their behavior, study habits, social interactions, and routines are often imitated by their younger siblings. An older sibling who demonstrates discipline and has good ethics becomes a good example for their younger siblings. Older siblings often provide support and also serve as a source of inspiration for their younger siblings. They accompany their younger siblings in studying. They can share knowledge and study techniques with their younger siblings. This helps the younger siblings to be better prepared for exams. Older siblings usually take care of their younger siblings when the parents are busy. This allows them to learn how to take care of their younger siblings. Conclusion. Younger siblings tend to be more creative and like to imitate others. The role of an older sibling in the family is usually quite important, as the older sibling often serves as a role model for the younger sibling. Achievements, words, and habits are often imitated by the younger sibling. Suggestions. There should be no discrimination, comparison, or injustice by parents towards their children. All siblings should feel the fairness and love from their parents. It is important to appreciate older siblings for the responsibilities and roles they have. Siblings must be able to cooperate with each other and respect one another. That's all. Thank you. Thanks. Good job, Yumna. Let's have a big applause to Yumna. Any question?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya jaga keakraban biar adik kakak gak berantem? Ada banyak cara ya. Gimana bingung. Cara biar adik kakak gak berantem kan? Biasanya aku itu mencoba mengalah ke adek sih, gitu aja biar gak berantem. Makasih. Iya, sama-sama. Bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu sendiri apa pengaruh kamu terhadap adik kamu? Pengaruh aku terhadap adik aku. Menurut aku tuh orangnya cukup disiplin, gak kayak adik aku. Jadi adik aku biar gak dimarahin orang tua aku juga, jadi dia ikut disiplin. Dah gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pernah dihukum gak karena adik kamu? Kayak saya loh, jadi korbannya pernah gak? Seingat aku pernah sih. Karena adik kamu lakukan sesuatu gitu, habis itu marah tapi kamu yang kena. Ada nggak? Saya itu. Ada nggak? Maksudnya adik aku ngelakuin sesuatu tapi aku yang dimarahin. Iya. Oh. Ada nggak? Ada nggak? Alhamdulillah sih gak kayak gitu ya. Kalau emang adik aku yang salah, dimarahinnya adik aku. Oke. Oke, terima kasih. Sama. Time for examiner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yumna? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Yumna punya adik berapa? Punya 2. 2. Iya. Yang pertama laki atau perempuan? Dua-duanya laki-laki. Dua-duanya laki-laki, ya Allah. Iya. Pak Dudi baca di penelitiannya Yumna. Di situ ada tulisan tentang ada kalimat itu ya, bahwa adik itu tadi sekilas bisa menjadi contoh yang baik gitu ya. Buat kakak ya, kakak salah ya, lupa tadi tulisannya. Pengalaman apa yang Yumna dapatkan contoh yang baik dari adik yang Yumna dapatkan selama ini? Contoh yang baik dari adik. Gak tahu. Belum tahu. Oke, berarti nanti diingat-ingat lagi ya. Iya. Yang berikutnya terkait tadi metode penelitiannya apa Yum? The influence of an older sibling on a younger sibling. Metodenya? Oh, metode. Metode penelitiannya tadi pakai apa? Studi literatur. Oh, studi literatur. Oh. Boleh tahu gak sih? Iya.
Iya. Alasannya kenapa Yumna pakai studi literatur? Tadinya mau pakai kursioner, tapi berhubung pembimbingnya nggak tahu cara buat kursioner. Terus ada lagi, takutnya kelamaan kalau buat kursioner dulu, jadi langsung studi literatur aja. Oh, kelamaan. Iya. Ya. Biar lebih cepat ya, Masya Allah. Iya. Lebih efektif ya waktunya ya. Masya. Ya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Good job buat Yumna. Penelitiannya, judulnya bagus banget. Mungkin nanti bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Teman-teman Yumna di kelasnya. Ya. Kan punya adik semua nih rata-rata ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for examiner. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Yum, abis presentasi rasanya? Masih deg-degan. Masih deg-degan, iya. Kalau nggak deg-degan kan khawatir itu lebih berbahaya ini. Iya, betul. Oke, penelitian Yumna kan tentang hubungan saudara ya Yum. Yumna sendiri adiknya kan laki-laki nih dua-duanya rata-rata. Iya. Nih dari penelitian ini tuh hasilnya ditemukan kalau pengaruh peran kakak dalam keluarga itu sebagai contoh, memberikan contoh yang baik. Selain memberikan contoh, apalagi sih pengaruh kakak terhadap adik? Yang menurut pengalaman Yumna di rumah aja gitu, jangan menurut penelitian ya. Pengalaman Yumna menghadapi adik-adiknya selain memberikan contoh apa aja biasanya? Kayak ngajarin tentang sesuatu gitu sih pernah. Ngajarin juga adik-adiknya. Iya. Terus nggak ada lagi. Berarti selain memberikan contoh juga ngajarin adik-adik. Iya. Pernah kesel nggak sama adiknya? Pernah dong. Pernah dong, nggak mungkin nggak ya? Iya. Oke. Terus satu lagi, kan kayak tadi yang Sam tanyakan gitu kan? Apa Sam tadi pertanyaannya? Ya, adiknya yang salah tapi abangnya dia yang dimarahin. Itu kan pernah mungkin juga Yumna ya, seperti itu. Teman-teman SD 6 ini rata-rata pasti punya adik. Dan adiknya biasanya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kira-kira nih menurut Yumna, kalau yang adiknya perempuan itu lebih lebih gampang dikasih tahu daripada adik laki-laki atau sebaliknya? Sama aja sih. Sama aja ya? Iya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yumna gimana perasaannya setelah presentasi pagi hari ini? Biasa aja. Oh biasa aja, gak seneng ya, beda ya? Kirain seneng gitu, udah plong gitu kan, ternyata biasa aja. Gak sesuai yang saya harapkan sebenarnya sih. Tes. Tapi Yumna bersyukur kan udah selesai presentasinya, penelitiannya juga udah selesai. Ya, kalau dari Pak Agung sebagai pembimbing bukan penguji, mengucapkan terima kasih kepada Yumna dan juga kepada ayah bundanya yang sudah membimbing Yumna di rumah itu. Kemudian harapannya semoga semua yang sudah diteliti sama Yumna dari awal sampai sekarang presentasi ini bisa bermanfaat untuk Yumna sendiri dan juga untuk semua masyarakat yang membaca mungkin nanti penelitian dari Yumna. Amin ya rabbal alamin. Dah segitu aja dari Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for Yumna parents.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mau ucapkan selamat dulu buat Yumna yang sudah melewati salah satu proses pembelajaran penting di Sekolah Alam Indonesia. Umi yakin tidak semua sekolah memberikan fasilitas seperti ini, tapi alhamdulillah di sekolah kita punya kesempatan kepada anak-anak usia belum 12 tahun gitu ya, 11 sampai 12 tahun untuk mencicipi gimana sih meneliti seperti itu. Walaupun mungkin berbeda-beda jenis penelitiannya, cara penelitinya, tapi pada dasarnya insya Allah semuanya belajar ya untuk bagaimana menjadi seseorang yang curious gitu, pengen tahu ketika ada suatu masalah atau ketika ada suatu yang pengen dicari tahu gimana cara belajarnya atau gimana cara tahu jawabannya. Terima kasih sudah sampai dengan saat ini, kalau boleh dibilang Bapak Pembimbing dan penguji, murni semuanya Yumna yang mengerjakan. Saya pribadi sama ayahnya paling tanya aja udah bab berapa seperti itu atau sekarang sudah sampai mana. Tidak pernah mengintervensi isinya, tidak pernah juga malah bisa dibilang kayak sepertinya ya udah selesai dengan bersama pembimbing aja gitu di rumah. Paling dia minjem laptop, mengerjakan dan seterusnya. Jadi mungkin saya pribadi merasa ternyata proses ini bisa dilewati juga oleh anak kelas 6 dengan sangat baik. Dan semoga itu menjadi salah satu tahap pertama untuk Yumna menjadi lebih percaya diri juga nanti di jenjang berikutnya, baik itu meneliti ataupun proses belajar lain. Selama kita mau berusaha, selalu ada jalan. Semoga seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Yumna dan Akbar. Bagaimana teman-teman penampilan Yumna hari ini? Wah, keren. Kita akan nantikan penampilan-penampilan berikutnya. Untuk sekarang kita break dulu ya untuk sesi yang pertama. Bu Mala cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.